السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوجد لكم واحد الوصفة سهلة. الناس اللي كيكون عندهم ضيق التنفس والسعلة بالليل بالخصوص وفي هذا الجو هذا تنحتاجو على الرقصوص، باديانا، النافع، حبة حلاوة، زريعة الكتان والسانج والعسل ديال الأوكاليبتيس. كنهزو 50 غرام كل وحدة، كنطحنوهم حتى تيوليو غبرة بحال هكا، ونغربلوهم باش ناخدو ديك البودغ ديالهم على قبل الدراري الصغار من 5 سنين الفوق. هاد الوصفة نورمالمون تتخاد، ونديروها في العسل ونبداو ناخدوهم يلقاو ورا الفطور، نص ساعة ورا الفطور وفي العشاء ملي كنجيو نعسو. الناس كيتخلصوا من داك المشكل ديال التنفس، ضيق التنفس والسعلة، وحتى الناس اللي كيستعملوا بزاف داك المواد باش يسهلوا التنفس. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer une préparation simple pour la toux, mauvaise respiration, des petits et des grands. On a besoin de réglisse, l'anis étoilé, fenouil, l'anis vert, le lin et les grains de nigel, miel d'eucalyptus. On prend environ 50 grammes de chaque. On les mélange. On va récolter cette poudre là qu'on doit passer ici pour prendre seulement la poudre, et on le met au miel, on les mélange. On prend normalement une cuillère à café après le petit déjeuner, une demi-heure après, et le soir au coucher. Dans une semaine, même pas, vous allez voir une bonne respiration. Et pour les gens qui fument, il est très bien pour les gens qui fument parce qu'il dégage la nicotine qui se trouve aux parois des bronches. C'est simple.